Buongiorno, elegia quatanov, quatapatasil, bienvenue dans sa autre vlog. Maman et moi. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کیا بولا. Well, that's French. خیر anyway, پہلے آپ ٹریلر دیکھ لیں اور اس کے بعد ہم ایکچولی اس ویلاگ کو آفیشلی شروع کرتے ہیں. ارے یار یہ ٹریلر بڑا زبردست ہے. اوئے ہوئے ہوئے جیکون فونکس کی یار کیا اس کے اندر ایکٹنگ ہے. کولمبیا فلمز ہے. ہاں زبردست. اچھا یہ وہ فرانس ہے 1793 والا ماحول. ہاں جی. اچھا یہ والی وہ ہے جب بیٹل آف آسٹریٹس ہوئی تھی تو یہ اس کے اندر کا وہ سین ہے کیونکہ برٹش جو مونارکی تھی اس کو ختم کر دیا گیا تھا. اس کے بعد ہی وہ بریگیڈیئر جنرل بنا. اس کے بعد وہ بریگیڈیئر جنرل بنا. اوئے ہوئے یار کیا زبردست یہ. اچھا جیکون فونکس کی جو ہے اور ایکٹنگ کمال کی ہے یار. گلیڈیٹر کے بعد اگر میں نے اس کی دیکھی ہے نا تو یہاں پہ اس کی دیکھی ہے. اور ریڈلی اسکاٹ تو بھائی ویسے ہی بہت کمال کا ڈائریکٹر ہے ریڈلی اسکاٹ نے جو کی ہے. او ہو. اچھا یہ ہاں یہ پرنس جو ایمپریس جوزفین اس کی بیوی. جی اس کی جو بیوی تھی بالکل. آلریڈی میرڈ. دیکھو اب اس کے 3 بچے بھی ہیں. ہاں اس کے 3 بچے بھی دکھائے ہیں اور یہ بڑا زبردست ہے. یہ وہ تھا جو روم کا تھا فتح. اچھا یہ ایجپٹ میں. واو یار کیا زبردست ہے. ہاں کیونکہ ایجپٹ میں بھی اس نے جو ہے وہ جو وار ساری اس نے کی ہیں وہ ہم آگے ابھی بتائیں گے چل کے کہ کتنی وارز ہیں اور وہ زبردست یار. اچھا یہ انہوں نے یہ سیج کر لیا تھا ڈیسولوشن آف رومن امپائر یہ جو تھا نا یہ اس کے اندر تھا اور پھر یہ سیلف پروکلیم تھرون ایز اے فرانس کا امپرر بن گیا. یہاں پہ یہ اچھا اس نے وہ وہی بات کرے کہ جو ورلڈ کو ہاسٹیج اس نے ٹھہرایا اور یہ یو نو. So this movie has all the sides of a lover, a tyrant, emperor, a general, you know, وہ سارے ایلیمنٹس اس کے اندر انہوں نے دکھا دیے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے. دیکھو it's beautiful. Look at the photography. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اچھا میں نے بڑے عرصے کے بعد یہ اس طرح کی نا ایک وہ دیکھی ہے. اوئے ہوئے. ہاں اچھا یہ والا وہ سین ہے جو مووی میں دکھا رہے ہیں کہ جی وہ آسٹریلٹس جب شروع ہوتی ہے ہاؤ دے جس طرح غزوہ خندق کے اندر وہ تھا نا کہ خندق کھودی تھی وہ اسی طرح کا کچھ سین ہے کہ انہوں نے وہ ڈگ کیا ہے اور اس کے اندر برف کے اندر وہ سارے گرتے ہیں. چلیں گائز ٹھیک ہے that's the trailer for now. So let's start the vlog. Hey guys, what's up? What's going on? Welcome to another vlog of مومنائے. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو لائک کامنٹ اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو پھر اور یہ بیل نوٹیفیکیشن آئیکن دبانا مت بھولیے گا so that you can be notified whenever our new video pops out baby. خیر آج ہم بڑا ہی زبردست اور منفرد قسم کا ویلاگ کرنے والے ہیں. اور امی آج ہم کیا کرنے والے ہیں؟ ہم نیپولین بوناپارٹ کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے. his latest movie Napoleon. A few moments later. Death is nothing, but to live defeat and inglorious, you have to die early. یہ کسی اور نے نہیں کہا, یہ نیپولین کی ایک بہت خوبصورت کوٹ ہے. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آج ماموں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اور امی اور ان لوگوں نے بہت زبردست ایک مووی دیکھی ہے جا کے جناب اور ہم آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سولو ماموں why don't you start with Napoleon and his early childhood please. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کس ایرا کی ہم بات کر رہے ہیں. نیپولین کا جو 22 ہے یا اس کے 200 سال ابھی کچھ 2 سال پہلے ہوئے ہیں, یعنی اب اس کو اس کی وفات کو 202 یا 203 سال ہو گئے. یہ اٹلی اور اسپین کے بیچ میں ایک جزیرہ ہے کورسیکا. بالکل وہاں یہ پیدا ہوا تھا. اس کے پیرنٹس وہاں کے تھے. دے آر بیریڈ ان کورسیکا. اور وہاں سے اس نے اپنی تعلیم شروع کی اور پھر فوج جوائن کی. اس کے بعد پھر یہ فرینچ آرمی میں چلا گیا. رائٹ ٹھیک ہے بریفلی اسپیکنگ. اور پھر یہ لائک آئی سیڈ 1821 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ایٹ دی ایج آف 51 ایئرز اونلی. سو ہی ڈائڈ ریلیٹیولی ینگ. ٹھیک. یہ
he is considered to be one of the greatest strategists and generals in the history. A military commander. A military commander. Right. He was not only an emperor. फ्रांस के बहुत एम्परर गुजरे हैं, बादशाह गुजरे हैं जो डायनेस्टीज के थे, यानी जद्दी पुश्ती बादशाह थी, सल्तनत उनके चली आ रही थी. ये एक वाहिद बंदा है जो रैंक से उठा और एम्परर बना. By the way, he crowned himself as the emperor. इसने ओवरथ्रो किंग लुइस को, मेरा ख्याल है, if I'm not mistaken, मेरा ख्याल है किंग लुइस 6 था. अच्छा, लुई द 14. अच्छा, लुई द 14 और मैरी एंटोनिटी बहुत मशहूर है. एक्चुअली इसने डायरेक्टली ओवरथ्रो नहीं किया था, वो एक रेवोल्यूशन की सूरत में, इट वाज अ मास अपराइजिंग, वो जेल ब्रेक हुआ था मशहूर, जिसको बेस्टिल डे कहते हैं. तो the public overthrew the emperor and the empress or the king, and they were beheaded. उसके बाद he climbed up the levels, और फिर ये उसके बाद he became a brigadier general. आर्टिलरी में था, फिर उसके बाद ब्रिगेडियर जनरल बना, फिर फर्स्ट काउंसिल बना. 3 काउंसिल्स थे, उनमें से एक ये था. एंड देन अल्टीमेटली ही क्राउन्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर. आप मूवी में देखेंगे, मूवी बहुत अच्छी है, उसमें 61 उसकी जंगे हैं. अच्छा, 61 वॉर्स हैं. 61 वॉर्स. अच्छा, तो मगर मूवी में तो मेरा ख्याल है 3 दिखाई है. बैटल ऑफ ऑस्ट्रिच दिखाई है, एक वाटरलू दिखाई है. हाँ, एक ऑस्ट्रेलियड्स है, एक बॉर्नडिनो है, और एक वाटरलू तो सबसे फेमस मेरा ख्याल है हिस्ट्री में हमारे साथ रही है. वो इसकी लास्ट बैटल. ठीक है, लेकिन बहुत सी बैटल्स जो हैं उसको हम मिस आउट भी कर गए हैं. देखनी तो हर एक को ये जरूर चाहिए मूवी, ठीक है ना, बिकॉज यंगस्टर्स को देखनी चाहिए. दे विल कम टू नो अ वेरी फेमस कैरेक्टर इन द हिस्ट्री. और जो बाकी एंथुसियास्ट उनको देखनी चाहिए. लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि there are many things that have been missed out. Right. Perhaps you cannot cover such a personality in 2.5 hours. Exactly. And just 3 wars out of 61. And 3 wars out of it. ठीक है. और if I may say so, इसकी अपनी पर्सनल लाइफ के बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इसमें मिस आउट हुए हैं. लेकिन बहरहाल मूवी जरूर देखें. इसकी सिनेमेटोग्राफी जो है वो बहुत कमाल की है जी. बैटल सीन्स बहुत कमाल के हैं इसके. तो कुल मिला के ये 8 बहन भाई थे माशाल्लाह. What a big family. And if you see, he was a Leo. He was born on the 15th of August. Yes. और ये जो पोलीन है, इसकी जो बहन है, पोलीन जो इसकी बहन है, इसका क्या रोल है? कोई अच्छा, ऑनेस्टली मुझे इसकी बहन के बारे में मेरा कोई actually his mother had a great influence on him since his childhood. Mother had a great influence, जो कि मेरा ख्याल अगेन मूवी में ओमिट हुआ हुआ है. इसकी जब आप पेंटिंग्स देखते हैं कोरोनेशन की, तो इसकी एक तरफ इसकी एम्प्रेस जोसेफिन बैठी है और दूसरी तरफ इसकी मदर बैठी हुई है. अच्छा, and he said one thing, because his mother had a great influence on him and she was religious, so initially she put him into a religious school, and he quotes and he says that the future destiny of a child is worked by his mother. अच्छा, हाँ, this is what he said. अच्छा, greatly moved by his mom. Exactly. और ठीक है. अच्छा, I have, maybe it's a different saying by Napoleon Bonaparte. What I have been hearing is that he also said that you give me good mothers and I'll give you a good nation. Yes. You see, so that shows the mother's influence there, and then his wife had a lot of influence on him. But one thing, like I said, important aspects of the marriage of his life has been missed out. Yeah. Is his mistress or beloved called Desiree. And since I grew up, when I grew up, I remember my father, Allah Bakshay, he was a great he loved Bonaparte. He loved Bonaparte. And he always talked about his wars. And one day he got me a book and he said, "Bibi, ye book padho." I said, "Pata nahi kya hai." It's about Napoleon and Desiree. So that was अच्छा, Desiree का भी बहुत मिस कर दिया मूवी में. बहुत important, which was a very important part of the movie. मैं आपको बताऊं, ये जो गए हैं पेरिस, जिन्होंने देखा है, जो आजकल लूव म्यूजियम है, इसके सामने एक पार्क है जो कि ट्विलरीज कहलाता है. Yes. और ट्विलरीज में बड़े फेमस स्कल्पचर्स ने अपने स्कल्पचर्स लगाए हुए, पुराने स्कल्पचर्स ने. वहां पर इसकी जो स्टॉल्स हैं ना, डेजरी के साथ, वो मशहूर हैं.
تو ٹویلریز جو ہیں وہ کپلز ادھر جاتے ہیں ٹویلریز میں, اینڈ دین دے واک اراؤنڈ اینڈ دے لائک یو نو ری انیکٹ دوز اسٹیپس جو کہ نیپولین اور ڈیزری. And she did a lot for Napoleon. Because if you read his history, it says that when his father died, economically they were very unstable. And for that, 2 years of his academy, he did it in 1 year. And I read it in his military academy. Military academy. And I read about in Desiree, it's written that when he grew up, he didn't have enough money to buy an overcoat. And one day it was very cold, so Desiree was financially a bit stable. She got him an overcoat. Right. So I was thinking, why did Bonaparte have to take a overcoat from Desiree? Now when I read, so he wasn't very, economically stable. So she gave him an overcoat. Interesting. That was very. اچھا, 2 چیزیں جو مجھے میں بلکہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ گائز, اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو جاکوئن فونکس is the main author, main lead for this movie. اور جاکوئن فونکس کو آپ لوگ جانتے ہوں گے فرام گلیڈیٹر, اور اس کی جو اس سے بڑی مووی آئی تھی جوکر, جس کے اندر اس نے بہت ایک اہم کردار ادا کیا. آپ لوگوں نے شاید وہ دونوں دیکھی ہوں, اور اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھے گا. گلیڈیٹر میں اس نے ایک مین ولن کا کردار ادا کیا ہے, which was again the emperor of Rome, جو اس نے ریئل لائف میں well again in a movie, in this movie, in the movie's real life, اس نے یہاں پہ بھی نیپولین میں emperor of روم کو جب کیا اس نے فتح, تو اس میں بھی وہ تھوڑا سا آیا. اور دوسری جو چیز ہے وہ جوکر وہ مووی ہے, جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا. اور جو جیکوئن جو ہے ایمپریس جوزفین, تو وہ بڑی زبردست ہے. ونیسا کربی کو آپ لوگ جانتے ہوں گے فرام مشن امپاسبل ود ٹام کروز, بیکاز اس کے ساتھ اس نے بہت ساری مووی کی ہے. سو دیز آر دی ٹو مین لیڈز. جو دوسرا بڑا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ابھی بتا رہی تھیں اس کی وارز کے بارے میں, آپ دونوں ہی بلکہ بتا رہے تھے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ وارز, بیکاز ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ جو بیٹل آف آسٹریلٹس ہے وہ میں ہمیشہ سمجھتا تھا آسٹریلیا کے ساتھ ہے, مگر مجھے بعد میں ریڈنگ کے بعد پتہ چلا دس واز ناٹ آسٹریلیا, دس واز آسٹریا. That's right. آسٹریا کے ساتھ ایک ہے, اور پھر اس وہ پورچوگیز اور جو ان کے ایک تھی میرا خیال ہے پورچوگیز اور رومن وہ تھی پرشنز. وہ ایک بڑی اہم وار ہے ہسٹری کے اندر. مگر آئی ایم پریٹی شیور جس طرح آپ نے کتنی وارز بتائیں, 61 وارز. تو 61 وارز میں کئی میں فتح بھی ہوئی ہوگی, کچھ میں اس کے لاسز بھی ہوئے ہوں گے آف دیٹ. I mean like ایک جو فیمس نیول وار ہے بیٹل آف ٹرفالگر, جو فرینچ اور اسپینش نے کٹھے مل کر فائٹ کی تھی, وہ آئی مین دیٹ واز اومیٹڈ. میرا خیال ہے کہ شاید بیٹل سینز اور بیٹل وار کی شاید فوٹوگرافی کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو اس طرح کی اور بھی تھی. پھر رشیا میں جو اس کا فرنٹ تھا بونڈینو شاید کہتے ہیں, وہ اس طرح کا نام ہے. مجھے تو بچپن سے یہ بھی یاد ہے کیونکہ God bless him, our dad used to talk so much about him. پاپا کی جو لائبریری ہے اس میں کئی کتابیں تھیں. ایک اس میں تھک بائنڈر تھا جس کے بیچ میں سارے اس کے بیٹل میپس تھے, اینڈ اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. اس وقت ہمیں نقشوں کی سمجھ تو نہیں آتی تھی, لیکن پھر بھی کھول کے دیکھتے تھے تو بیسک تو پتہ لگ جاتا تھا جغرافی, کیونکہ یورپ کی جغرافی بھی پچھلے 200 سال میں بہت چینج ہوئی ہے. پرشیا واز اے اسٹیٹ, پھر آسٹرو ہنگاریا جو ہے وہ ایک ملک ہوتا تھا, وچ از پریزنٹ آسٹریا اینڈ ہنگری. تو اس طرح کی جرمنی کی کے بارڈر ہے اور اس طرح کی. اور اچھا مجھے ایک جو مزے کی ایک بات لگی اور جو میں دیکھ رہا تھا, لوزیانا جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایک ٹیریٹری ہے, آپ کو پتہ ہے وہ اس کے نیپولین کے پاس تھی, اور اس نے یونائٹڈ اسٹیٹس کو وہ ٹیریٹری ڈبل کر کے 1803 میں دی ہے. جی, لوزیانا از ایکچولی ناٹ واز, ابھی تو وہ آپ کو نارتھ امریکن امپائر کے اندر دکھتا ہے, مگر لوزیانا واز ہیلڈ بائی the French, the Emperor of France at that time when he was the emperor. اور اس نے پھر وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو بیچا ڈبلنگ اٹ سائز. تو یہ اچھا چلیں, یہ تو ہو گیا مووی کے بارے میں. What about at a lighter side of the movie? I mean آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مووی ہے what did we learn from a lighter side? ایک میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں نیپولین has a very stiff lip
Like if you read, you hardly see him smiling. He's never smiled. बहुत introvert दिखाया गया है उसको. दिखाया गया है. And that's why poor Jacqueline had a very tough time with him. I'm pretty sure. And if I may add, उसको काफी uncivilized भी दिखाया गया है, ठीक है, कि वो with bad manners, कि एक ही रुमाल से आंखें भी पोंछ रहा है, नाक भी पोंछ रहा है. I don't think he was like that. Yes. So I'm pretty sure. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, वो ये है कि इसको हमेशा छोटे कद का दिखाया जाता है, जो कि हकीकत नहीं थी. अच्छा. इसकी हाइट 5'6", 5'7" थी, जो उस जमाने में अबव एवरेज समझी जाती थी. अब आई एम नॉट अगेन बीइंग क्रिटिकल. यार देखे मेरी बात सुने, मजे की बात ये है कि जो है मेरा भी जो है वो वक्त आएगा, कहते हैं ना हर कुत्ते का वक्त आता है, तो मेरा भी वक्त आएगा, मैं भी शायद नेपोलियन का कोई पार्ट 2 बनूं. मगर नेपोलियन ने अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री 6 to 9 million people died, जो हमने फैक्टर सबसे बड़ा मेरा ख्याल है मिस किया है इसके अंदर, और इन्होंने बड़ा कम दिखाया है. इन द हिस्ट्री टेल्स अस कि 6 to 9 million people died in Napoleonic wars. Exactly. I was just going to mention this कि ये पूरा ईरा है. Yes. मेरे ख्याल से कोई 23 साल का ईरा है जो कि Napoleonic wars कहलाती है. अच्छा 23 years. It is the turning of the 19th century. अच्छा. यानी अगर आप फिगर तकरीबन रफली 1800 याद रखें, ठीक है ना, तो ये वो जमाना था, और ये हर जगह पर सल्तनत बरतानिया को काटने के चक्कर में था. ठीक है, ये टिपू सुल्तान की भी मदद. He's an American. हाँ? He's an American. Who? This actor. हाँ, जी ये this guy is an American. जी. अच्छा, तो वो मगर ये ब्रिटिश सिनेमा से आया था. He is not the original American. That's why they haven't shown the true face of Napoleon. Well, they don't like Napoleon. Yes. Do you know that the British, they classify Adolf Hitler and Napoleon both as antichrist? अच्छा. For heaven's sake, yeah. अच्छा, तो ये जो है अपना, ये तो इसको कभी अच्छा दिखाएंगे नहीं, अनसिविलाइज्ड दिखाएंगे. they never show the good. They never show, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, पेरिस के गिर्द एक हमारी रिंग रोड है, ठीक है. सबसे पहली जो दुनिया में रिंग रोड बनाई वो पेरिस में नेपोलियन ने बनाई थी. अच्छा. इस जो सड़क जो शहर के गिर्द घूमती है पूरी, इसको कॉपी करके रशियन जार ने फिर मॉस्को में रिंग रोड बनाई. अच्छा. एक तो ये बात. दूसरी बात ये कि पेरिस में जो सीवरेज सिस्टम है, गटर का सिस्टम, जो सीवरेज पाइप्स हैं वो इतने बड़े हैं कि उधर लोग पैदल चलते हैं, और उसका गाइडेड टूर होता है पेरिस में. सीवरेज सिस्टम का गाइडेड टूर होता है. लोगों को गमबूट्स दिए जाते हैं, ऊंचे रबर वाले, एंड दे आर वर्चुअली एम्प्टी, क्योंकि पानी तो उधर खड़ा. तो ये दो चीजें जो उसने पेरिस में की, और ऑब्वियसली द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, आई मीन लूव इटसेल्फ, ठीक है ना, ये सारा कुछ बनाना और काफी चीजें, तो इसका बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है. सिर्फ ये नहीं कि ये कोई अपस्टार्ट था जो कि somehow बादशाह बनने के चक्कर में था. His mother belonged to a noble family. Exactly. पता नहीं वो टस्कनी की नोबिलिटी में से थी, इटालियन. इसी के साथ जो है हम वीलॉग को खत्म करते हैं. काफी इंफॉर्मेटिव व्लॉग था. मेरा ख्याल है पर्सनली कि दिस मूवी stood out in its rating scale, और अगर आप मेरे से पूछें out of 10, I would personally give it a 7.9 or a 8, if not more. कि ये movie is a must see. It's obviously for recommended for all history buffs या जो strategic wars के बारे में जो लोग और जो तारीख को नहीं जानते, यंगस्टर्स, टीनेजर्स, उनको जरूर देखनी चाहिए. हम हमेशा से अपनी तारीख से दूर रहे हैं, मगर खैर हमारी तो तारीख है नहीं. हमारी तो तारीख 1000 साल अंग्रेजों की गुलामी की है. मगर खैर हम इसी के साथ आज का वीलॉग खत्म करते हैं. गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल मोमिन आई को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो फिर, और ये बेल नोटिफिकेशन आइकन दोबारा मत भूलना, so you can be notified whenever a new video pops out. इसी के साथ जुड़े रहें in another vlog, in another episode, or maybe in another review.
God bless, take care. Allah Hafiz.